Guys, yan o, terno yan, 150. 150, 150 guys, terno yan. Yan, yun. Order lang kayo, order lang. Order lang. Yun, mga ano ko yan, mga sando yan. Pang sumba, pwede yan. Ito guys, oh, pwede ito, oh, pang sando, oh. Tingnan mo, ano, yan. Yan. Yan, pwede sa lalaki, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Yan. Guys, so yan. Yun. Yun guys, tag ano lang yan guys, 100 lang yan guys. So, order lang kayo, sabay-sabay ko lang yan sila i-ano. Kunin doon pag nag-order kayo. Yan, maganda kaya yan yung guys, so. Ayan, may gamit ako niyan eh. Maganda yan, oh. Yan, oh, yan. Lalaki, babae yan guys, maganda yan, oh. Yan, oh. Oh, yan, ng black, blue, may dilaw. Yun, guys, mamili lang kayo guys, mura lang to guys. Ayan, oh, mga friend, mura lang yan, oh. Yan, pwede na yun pang shopping, pwede na yun pang pasyal-pasyal, yun. Yun. Thank you friend, mga friend. Order lang ha. Mag-PM lang kayo, sa messenger pwede na. Thank you friend, mga friend, thank you ha. Yun.